السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باركور فرونسي. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لا كونجيغيزون، غادي نشوفوا فيه لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف دي فيرب اوزويال لي باج 63 64 ديال لونيتي 2. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف دي فيرب اوزويال. زمن المستقبل لو فيتور سامبل. J'observe et je découvre. غادي نحاولوا نقراو هاد لي دو فراز. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour qu'on aura besoin. La phrase الثانية. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. بالنسبة للسؤال الأول قال كي لي l'infinitif de chacun des verbes écrits en gras. إذا عندنا les verbes écrits en gras عندنا recevra, aura و souffriront. Recevra هو le verbe recevoir, aura هو le verbe avoir و souffriront هو le verbe souffrir. إذا نكتبوا l'infinitif ديالهم بثلاثة recevoir, avoir و souffrir. بالنسبة للسؤال الثاني ces verbes appartiennent-ils au même groupe? Justifie ta réponse. إذا لاش تينتميو هادو؟ واش تينتميو للبروميي ولا الدوزيام ولا التروازيام ولا كل واحد لاش تينتمي؟ إذا recevoir و avoir و souffrir تينتميو للتروازيام جروب. إذا oui, ces verbes appartiennent au troisième groupe. Troisième question, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? إذا في أين temps هادو؟ إذا ils sont conjugués au futur simple de l'indicatif. إذا مصرفين في الفيتور simple. Ils sont conjugués au futur simple de l'indicatif. نمشي je manipule et je réfléchis. Je classe dans le tableau suivant les verbes conjugués dans le support ci-dessus. إذا عندنا les verbes اللي عندنا conjugués في داك الفوق ولا اللي شفنا الأولى شنو عندنا؟ إذا عندنا قلنا le verbe recevoir, recevra و aura و souffriront. غنحاولو نكلاسيوهم في هاد الطابلو. عندنا recevra. إذا الغاديكال هو recevoir. A هو terminaison. والجروب troisième groupe حيت هذا c'est le verbe recevoir ديال troisième groupe. نمشيو للفيرب الثاني هو aura, c'est le verbe avoir. إذا فينا هو الغاديكال ديالو هو or, هو اللي تيبقى هو النيت و تيبقى يتبدل لي terminaison على حسب لي pronoms personnels de conjugaison. إذا terminaison هو a. إذا هذا c'est un verbe ديال troisième groupe. وعندنا souffriront. الغاديكال هو souffrir. terminaison هو ONT. c'est un verbe ديال troisième groupe كذلك. نمشيو للسؤال الثاني. je réécris la première phrase du support en remplaçant en par nous. إذا نحاولوا نعوضوها. درت لكم la phrase. si nous apportons notre aide aux autres, nous recevrons de l'aide en retour quand nous aurons besoin. نمشيو للتمرين الثالث. je conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. عندنا le verbe travailler. كنقولوا je travaillerai تيبقى le verbe كامل و تنزيدو عليه terminaison. je travaillerai, tu travailleras, il travaillera, nous travaillerons, vous travaillerez, elles travailleront. le verbe bâtir. إذن je bâtirai, tu bâtiras, il bâtira, nous bâtirons, vous bâtirez, elles bâtiront. j'écris les terminaisons du futur simple. إذن شنو هما les terminaisons ديال futur simple؟ هما AI, AS, A, ONS, EZ ou ONT. نمشيو دابا je retiens. Le futur simple de l'indicatif est un temps qu'on emploie pour parler principalement d'une action à venir. يعني فاش نبغيو نهضروا على المستقبل. Pour conjuguer ces verbes usuels au futur simple de l'indicatif, on ajoute au radical les terminaisons de futur qui sont. إذا terminaison ديال futur هما AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. بالنسبة لي verbe ديال premier groupe بحال respecter تيبقى le verbe كامل. دائما تيبقى لو فيرب هو النيت تنزيدو عليه غير terminaison. اذا كما شفتوا الانفينيتيف هو الغاديكال تنزيدو عليه terminaison اللي هي ا اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. بالنسبه لي فيرب ديال دوزيام جروب بحال شوازير. اذا بحال بروميي جروب تيبقى لو فيرب كامل وتنزيدو عليه غير terminaison. بالنسبه للتروازيام جروب بحال فير. اذا الغاديكال ديالو هو اف او ار فور.
وتنزيدو terminaison بالنسبة ل prendre إذا prendre تنحيدو ليها غير e تنزيدو terminaison. pouvoir تيولي pour تيولي POU2R وتنزيدو و lire كذلك تنحيدو ليها غير e. بالنسبة لي verbe avoir تتولي لنا or AUR وبالنسبة لو verbe être تتولي SER ser. إذا فاش تنديرو je serai tu seras elle sera nous serons vous serez elles seront. إذا تتولي SER le verbe être. وبالنسبة لو verbe aller هادو ce sont des verbes irréguliers. وبالنسبة لو verbe aller تيدير لنا IR تنديرو IR كنقولو j'irai tu iras il ira nous irons vous irez elles iront. إذا نمشيو دابا je m'entraîne quelques jours le verbe conjugué au futur simple de l'indicatif. Lors de la prochaine distribution de dons, les bénévoles respecteront le verbe le protocole médical est un conjugué le futur simple. Aux prochaines vacances, nous prendrons soin de ces personnes en situation de handicap. À l'avenir, tu choisiras tes copains. Elle sera le verbe être notre invité dimanche prochain. Je complète par les terminaisons de futur simple de l'indicatif qui convient. Demain, les citoyens, les citoyens, je ne là ONT, iront, les citoyens iront, le verbe aller, au bureau de vote. Cet enfant, le verbe être, cet enfant sera un citoyen modèle. Nous prendrons, ONS, les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies contagieuses. Je participe تما le verbe participer راه نساو ليه R صافي نساو ليه R إذا terminaison هي AI ولكن نزيد لكم أنا R تما بحيث هما نساوها. إذا je participerai إذا نساو R بحيث le verbe كامل الغاديكال خاصهم يكتبوا الغاديكال اللي هو participer وتزيدوا نتوما غير terminaison اللي هو AI. إذا نساو R أنا زدتها لكم تما إذا RAI. نمشيو دابا je conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Le verbe préparer. Elles prépareront. Le citoyen choisira. Nous lirons. Tu auras. Ces petites filles seront de bonnes citoyennes. Je conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. Le verbe voir. Je verrai, tu verras, elle verra, nous verrons, vous verrez, elles verront. Le verbe finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, elles finiront. Le verbe voter. Je voterai, tu voteras, elle votera, nous voterons, vous voterez, elles voteront. Le verbe avoir. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, elles auront. Le verbe être. Je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, elles seront. Le verbe aller. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. إذا هذا هو كان عندنا الدرس ديال لو فيوتور سامبل دو لانديكاتيف دي فيرب أوزيال. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة مع الإله تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. تلقاو اللين ديالها في لابوط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.